इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। Pakistan has launched airstrikes on Tehreek-e-Taliban Pakistan hideouts deep inside Afghanistan. पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के ठिकानों को तबाह कर दिया। जो हमले किए गए हैं, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। खुदकुश हमले किए गए इस दौरान जो है 5 जवान जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो शहीद हुए। टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर इस तरह का दहशतगर्दी का बड़ा वाकया पाकिस्तान में दोबारा होगा तो फिर पाकिस्तान इंतजार नहीं करेगा। कि जो भी हमारे सरदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जो हमले किए गए हैं 2 सूबों में, खोस्त और पक्तिका में, और पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को वेपन दो, लोगों को लड़ना सिखाओ, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है। ये सीएए, ये एनआरसी, ये 360 आर्टिकल 360, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद ना मोदी इन फील्ड मारेगा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा। বন্ধুরা, কথায় আছে যে সাপ আপনি অন্যের ক্ষতি করার জন্য পুষছেন সেই সাপ আপনাকে কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই কামড়াবে। আর সেম পরিস্থিতি হচ্ছে এখন পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে। আপনাদের গতকালকে সন্ধ্যাবেলা একটি ভিডিও বানিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম পাকিস্তান তালিবানদের মারার জন্য, টিটিপি তালিবানদের মারার জন্য আফগানিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে এয়ার স্ট্রাইক করে। সেই এয়ার স্ট্রাইকে তখনকার পাওয়া খবর অনুসারে 8 জন মারা গেছে, যারা সবাই ছিল সেখানকার স্থানীয় নাগরিক, এমনকি শিশু সহ টোটাল 8 জন। যাই হোক, সেই খবর বেরিয়ে আসার পরে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোরসোরে আলোচনা হচ্ছে, তাহলে কি পাকিস্তান আর তালিবানের মাঝে যুদ্ধ শুরু হবে? দেখুন, যুদ্ধ শুরু হোক বা না হোক সেটা তো পরবর্তী টাইমে দেখাই যাবে, যেটা আমিও দেখতে পাবো, আপনারাও দেখতে পাবেন। কিন্তু এখানে সব থেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এখন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশিদের নিয়ে। কেন জানেন? যখনই এখানে কোনো ইসলামিক বিশ্বের নাম আসে বা ইসলামিক দেশের যুদ্ধ শুরু হয়, তখনই এদের আল্লাহর কথা মনে পড়ে। এরা বুঝে পায় না কাকে সমর্থন দেবে আর কাকে ছেড়ে দেবে, কেননা এরা মুহূর্তের মধ্যে বা সময় অনুসারে এরা আব্বু বদলাতে দেরি করে না। কখনো কখনো এরা আব্বু বানায় তালিবানকে, আবার কখনো কখনো পাকিস্তানকে। যখন তালিবান ক্ষমতায় আসে তখন সেই মুহূর্তে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানিরা তালিবানকে আব্বু বানিয়েছিল। আবার যখন এই পাকিস্তানের সাথে ভারতের কোনো কনফ্লিক্ট বা ছোট কোনো উত্তেজনা তৈরি হয় তখন তারা আবার পাকিস্তানকে আব্বু বানায়। কিন্তু এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই, দুটোই তো আল্লাহর বান্দা, দুটোই আল্লাহর ভক্ত, দুটোই কি তাহলে আল্লাহ আল্লাহ লড়াই হচ্ছে? এখন এরা কনফিউশনে পড়ে গেছে এটা দেখে যে এখানে সমর্থন কাকে দেবে। যেটা হোক বন্ধুরা, আগে পুরো ভিডিওটি দেখে নিন, তারপরে মেন টপিকে যাচ্ছি। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अगर इसको इस तरह देखा जाए कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हाइड आउट्स यानी टीटीपी के टारगेट्स किया, टीटीपी के ऐसी जगहों को, ऐसे ठिकानों को जहां पर पाकिस्तान ये समझता था कि वहां पर टीटीपी मौजूद है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। और इस सिलसिले में अभी कुछ देर में ही ये खबर फैलना शुरू हुई है और अब हमें ये पता चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी तक मैं इंतजार कर रही थी कि क्या ISPR की तरफ से या कोई किसी इदारे की तरफ से हुकूमत की सतह पर कोई ऐलान या इस हवाले से कोई खबर मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि ये बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर फैल चुकी है कि PF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसको एक रिएक्शन के तौर पर ये स्ट्राइक्स कही जा रही हैं। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि मीर अली में सैटरडे को जो टीटीपी की तरफ से हमला किया गया, जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था, और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान
जो कि अपनी जान से चले गए। और उसकी हमने तस्वीरें और फुटेजेस इस तरीके से देखी कि उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर वायरल होती रही कि जिसमें उन्होंने ताबूत उठाया हुआ है, एक फौजी का ताबूत जो कि उस में जिनकी जान गई उनका ताबूत उठाया हुआ है। तो वो तस्वीर बड़ी वायरल होती रही और इस सिलसिले में ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा था सैटरडे के इस हमले के बाद कि टीटीपी ने कैसे किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ घनी। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान और ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन ये जो अब स्ट्राइक्स की गई हैं तो इसके बाद क्या हालात किस तरफ जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करें? যাই হোক বন্ধুরা, টিটিপি যেটাকে তেহরিক তালিবান বলা হয়, এই টিটিপিকে তৈরি করেছে কিন্তু পাকিস্তান নিজে হাতে। কার জন্য? সেটা হচ্ছে ভারতের জন্য, ভারতের ক্ষতি সাধনের জন্য তারা তৈরি করেছিল। কিন্তু সময় আর কপাল দুটোই খারাপ পাকিস্তানের। আজ সেই সাপি অর্থাৎ সেই টিটিপি পাকিস্তানকে ঘরের ভেতরে ঢুকে ঠোকাই করছে। আজ থেকে 4 দিন আগে পাকিস্তানের একটি পুরো ক্যাম্পকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে 8 জন পাকিস্তানি সেনাকে মেরে দিয়েছিল। যদিও অ্যাকচুয়াল ডেটা পাকিস্তান কখনো রিলিজ করে না, সেই ডেটাটা তো আরো বড় ছিল। যাই হোক, তারই মনে হচ্ছে সম্ভবত রিটেলিয়েশন হিসাবে পাকিস্তান আফগানের ঘরের ভেতরে ঢুকে এই টিটিপিদের ঘরে টার্গেট করে বোম ফেলে। এরপরেই দুই দেশ, বিশেষ করে পাকিস্তান আর তালিবানের মাঝে যুদ্ধ যে লাগবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে চিন্তা একটাই, পাকিস্তান অ্যাটাক করার পরে হয় তারা ভাই সম্বোধন বলে তারা সামনে গিয়ে জাহির করে যে আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা যে দুই দেশের মধ্যে জঙ্গি উৎপত্তি হচ্ছে বা যে সমস্ত অসাধু ব্যক্তিগুলো তৈরি হচ্ছে তাদেরকে একসাথে মিলে নির্মূল করব, অথবা তারা বলে যে এর রিটেলিয়েশন অবশ্যই দিবে। কিন্তু এখানে দুটোই তো ইসলামিক দেশ, দুটোই তো আল্লাহর ভক্ত, তাহলে এখানে কে কাকে সমর্থন দেবে? আর আল্লাহ বা কাকে দেখবে, পাকিস্তানকে না তালিবানকে? যখনই আফগানিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে যখন পাকিস্তান এয়ার স্ট্রাইক করে আসে, তারপরে তালিবানের তরফ থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় যে ভোর 3টে নাগাদ পাকিস্তানের এয়ারফোর্স দুবার এসে আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে বোম ড্রপ করে। যাই হোক, সেই অ্যাটাকে কতজন মারা গেছে সেটা তো দেখাই গেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানকে তালিবানের তরফ থেকে সেই রকম পরিমাণের রিটেলিয়েশন আসেনি। তবে তাদেরকে তালিবান এতটুকু অবশ্যই বলেছে যে এর পাল্টা রিটেলিয়েট অবশ্যই হবে। একবার ভাবুন, টিটিপি এমন ভাবে পাকিস্তানের ঘরের ভেতর বা পাকিস্তানের ঘুমকে কেড়ে নিয়েছে যে টিটিপি পাকিস্তানিদের না রাতে আর না দিনে শান্তির ঘুম ঘুমোতে দিচ্ছে। এবার এই যে এয়ার স্ট্রাইক করলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই তালিবান পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এই টিটিপিদের দিয়ে আরো বড় থেকে বড় আক্রমণ দেখতে পাবেন কিছু দিনের মধ্যে। কিন্তু আমার এখানে চিন্তা এটাকে নিয়ে হচ্ছে, এখন পূর্ব পাকিস্তানি মানে বাংলাদেশিরা কাকে সমর্থন দেবে, পাকিস্তান না তালিবানকে? এই বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।